Bwana Yesu asifiwe sana. Umwami Yesu nashimye cyane. Tuhaguruke gatoya. Ndakwinginze aho uri waguruke. Hariho bamwe bazinjira mw'ijuriro uzobayo arizi zikayangana cyane bose azobishimwe uzobayo arizira mchana wa leo ndagusengeye muri iki gitondo Mungu akupe neema Imana iguha ubuntu ya kuingia katika bwo mbingu kwinjira mu ijuru katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Tunatafuta ingia mkipindi cha neno la Turashaka Mungu, kwinjira mu mwanya w'ijambo, lakini mbele tusome neno la ariko Mungu mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana na mbele tushukuru na Mungu. mbere yuko dushobora gushimira Imana, Kama uko na simu ya Android, niba ufite telefoni ya Android ninakupatia dakika moja ndaguhaye umunota umwe na wewe ufanye hii kazi ya injili. nawe ukora iki gikorwa cyo kuvuga ubutumwa. Ingia kwenye YouTube yako, uje kuri YouTube yawe uandike Apotre
Nduwimana Joseph, wandike ko Apotre Nduwimana Joseph, Pasteur Pasteur Nduwimana Joseph. Pasteur Nduwimana Joseph, Ou partager ile link mu magroupe usangiza iyo link mu magroupe urimo wandugu na barafiki, kubavukanye n'abagenzi nao wabarikiwe na neno la nabo Mungu. bahezagirwe n'ijambo ry'Imana. Kuna watu tunaishi nao ndani ya masimu, tuko Hari nao abantu- masimu, hari abantu dufise muri telefone hawawezi penda tuwahubiri injili, ntabwo bashobora kwemera ko dushobora kubabwira ubutumwa, lakini ukimtumia ile link ariko umurungikiye iyo link ataifungua araza kuyugurura na neema ya Mungu kandi itamtembelea, ubuntu bw'Imana buraza kumugenderera, anasikia neno ya siku ya leo aca yumva ijambo ry'uyu munsi na inabadilisha maisha kandi yake. buca windura ubuzima bwiwe. Tufanye vile na Mungu atakuwa anatubariki. Ukora ibyo kandi Imana iraza kubiduheza. Kila mtu afanye ile tendo, itakuwa baraka umuntu sana. wese akora icyo gikorwa biraza kuba umugisha. Ingia kwenye YouTube, uje kuri YouTube kamata ile link, utora iyo link, na zingine ziko mu magrupe wametuma, ayandi nabo bamaze izindi link bazishize mu magroupe bazirungitse. kamata ayo, tumia watu, Fata iyo link urungikira abantu, tumia watu, urungikira abantu na itakuwa baraka sana. kandi biraza kuba umugisha cyane. Amen, amen. Amen. Ninakusubiria umalize na wewe pia. Ndarindiriye nawe uheze. Hata ujue unaambia mwenyeko karibu yako akuoneshe. Naho utoba ubizi urashaka kugira ukwegereye hafi yawe ati Tunatakiwa dunia mzima ijue Kristo. turashaka ku isi yose imenya Kristo. Hatutafika shie, Ntabwo twe tuzohagera, lakini YouTube Mungu ariko ametusaidia YouTube Imana yaradufashije tutangaze injili. dutangaza ubutumwa. Amen, amen. Amen. Mungu akubariki wewe mwenyewe umefanya ile tendo. Imana iguhe umugisha wewe wakoze icyo gikorwa. Tuchapie Bwana basi makofi Komere makubwa. basha masumwami menshi. Haujapiga makofi vizuri Ntabwo jamani. urakoma amashi neza. Chapia Bwana makofi Komera makubwa. umwami amashi menshi. Siku ya leo ninajaa furaha Kuri uyu sana munsi nduzuye umunezero kwa Mungu ambaye ametupatia neema ko Imana yaduhaye ubuntu ya kukusanyika hapa. bwo gukoranira ngaha. Amen. Amen. Kitu kia maana mu maisha ya mtu Ikintu cy'umumaro mu buzima bw'umuntu sio pesa, ntago ari amahera, sio magari, nta nubwo ari imodoka, sio manyumba. nta nubwo ari amazu. Kitu kia kwanza kia maana mu maisha ya mtu Ikintu cya mbere cy'agaciro mu buzima bw'umuntu ni pumzi ambayo Mungu anampa ni mtu. mpemu Imana ihereza umuntu. Sasa kama uko mzima, fanya Rero niba makofi kwa ukiri ajili ya muzima Yesu. koma amashyi ku bwa Yesu. Ninamshukuru sana Baba Mtume Ndashimiye umubyeyi intumwa ambaye amenipatia fursa hii kubona yampaye uyu mwanya ili kwamba niwe baraka kwa kugira taifa ngo la Mungu. umugisha ku bwoko bw'Imana. Kwa wageni wetu, Ku bashyitsi bacu, mimi ni mwalimu wa je Repentance. ndi umwarimu wo muri Repentance, Wananiita kwa jina la mwalimu Dieu merci. banyita ku mazina mwarimu Dieu merci. Ninampenda Yesu sana. Ndakunda Yesu cyane, Nimejaliwa neema na Mungu. naragiriwe ubuntu n'Imana. Mke wangu amejifungua mtoto mwanamke, Umugore wanje yaribarutse umwana w'umukobwa anaitwa Nitezuera Favor. yitwa Nitezuera Favor. Hivi nimekuwa baba mtoto. Ubu ndi papa w'umwana. Ako kanu karakijijwe. Amen, amen. Na mimi nasema sifa zimurudilie Mungu. Naje ndavuga ngo icubaro kigaruke ku Mana. Amen, amen. Mungu wa Repentance ametenda kweli. Imana ya Repentance yarakoze by'ukuri. Ametenda, nimeona Mungu. Yarakoze, narabonye Mungu wa Imana. mtume. Imana y'intumwa. Nimemuona. Narayibonye. Munisaidie basi tumchapie makofi Mufashe basi jamani. tumukomere amashyi. Nadhani hiyo imetosha. Ndibaza ibyo birakwiye. Tuingie mneno la Mungu. Twinjire mu ijambo ry'Imana. Amen, amen. Amen. Leo Uyu munsi ni sikukuu kubwa ni umunsi mukuru ukomeye kwa Wakristo. ku bakristo. Dunia mzima Isi yose kote kwenye Mkristo iko ahantu umukristo wese ari iko na kumbukumbu. ariko afise ibyibutso. Vile gisi mu maisha yako una kumbukumbu, Uko mu buzima bwawe ufise inzibutso, na kanisa sisi nasi pia tuna kumbukumbu, natwe ishengero ubwacu turafise icibutso. na ukumbusho tuko nayo Kandi icibutso dufise ni kupanda kwa Yesu ni mbinguni, kuduga kwa Yesu mu ni ijuru, kwenda kwa Yesu ni mbinguni, kugenda kwa Yesu mu na tayari ijuru. tumeshaanza barikiwa na Kandi Baba twamaze guhezagirwa n'umubyeyi ya kwamba Kristo alienda ko mbinguni, Yesu yagiye mu ijuru. na vile gisi alienda Kuriya nyene yagiye, tuna matumaini turafise kwizera kwamba atarudia yuko tena. azogaruka kandi
Tuna ile matumaini turafise ico uko kwizera kama Yesu atarudia ko Yesu tena. azogaruka kandi. Nani ana imani pamoja nami kama Ninde Yesu afise atarudia? ukwizera kumwe naje ko Yesu azogaruka. Chapie Bwana makofi makubwa. Dukomere umwami amashi menshi. Simame mali tulipo kwa kuheshimu neno la Mungu. Tubyagurukaho turi mu kubaha ijambo ry'Imana. Kwa heshima ambayo Mungu amekupatia. Mu cyubahiro Imana yaguhaye. Tunasoma andiko moja. Turasoma icyandikwa kimwe. Matendo ya Mitume. Ibyakozwe n'intumwa. Sura 1 mstari wake wa 9. Igice cya mbere ku murongo w'9 hadi 12. kugeza kuri 12. Matendo ya Mitume. Ibyakozwe n'intumwa. Sura yake 1. Igice cya mbere. Mstari wake wa 9. Ku murongo w'9 hadi 12. gushika ku murongo wa 12. Wanipatilie mwalimu Mike. Bahereze mwarimu microphone. Anisomee hapo. Adusomere ngaho. Karibu. Kaze. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo bagihanze amaso mu ijuru akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi i Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugenda ku isabato. Amen. Tuchapie Bwana makofi Dukomere makubwa. amashi umwami menshi. Tunaweza keti, Mungu akubariki. Turashobora kubyagira Imana iguhumugisha. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Wangapi wamesikia usomi? Bangahe bumvise aho twasomye? Wangapi hawakusikia? Bangahe batabyumvise? Kama ukusikia tia mkono juu. Niba utumvise aho twasomye shira ukuboko kwawe hejuru. Sio zambi. Si icyaha. Kama ukusikia tia mkono juu. Niba utabyumvise shira ukuboko kwawe hejuru. Amen, amen. Amen. Natafuta kufundisha hii neno kwa dakika kidogo. Ndashaka kwigishira ijambo mu minota mikeya. Uongozi ambao nimepewa na Mungu. Mu burongozi nahawe n'Imana. Amen, amen. Amen. Kama vile tulivyotangulia kusema, kujya nyine twatanguye tuvuga Kristo amepanda mbinguni. Yesu yaraduze mu ijuru. Baada ya kupanda mbinguni, nyuma yo kuduga mu ijuru, kuna ahadi ametuachia. hari isezerano yadusigiye kwamba atakuja kutuchukua. ko azogaruka kudutwara. Lakini kitu kikubwa tuelewe, ariko ikintu gikomeye tudatahura, tukisema kama mtu anapanda, tuvuze ngo umuntu araduze, ni kusema alikuwa kwanza chini. ni kuvuga ngo muri make yarari hasi bwa mbere. Na tukisema kama mtu alikuwa chini, tuvuze ngo kandi umuntu yarari hasi bwa mbere, ni kusema kuko fasi kwenye alitokea. ni kuvuga ngo hari ahandi yavuye. Amen, amen. Amen. Kuna fasi alitokea. Hari ikibanza yavuyemo. Na kwetu kandi iwacu kunakuwa terme banazoea sema, hari imvugo bakunda bamenyereye kuvuga, karibu hafi, karibu, kaze kuguha kaze ni mzuri sana, ni nziza cyane, inafurahisha, iraryoshe, lakini bai, ariko gusezera inaumiza. irababaza. Karibu kaze inafurahisha sana, iranezeza cyane, lakini mimi naenda, ariko jendagi inakuwa inaumiza, birababaza cyane, kwa sababu unakuwa unakumbuka koko utangura kwibuka jinsi uliishi na mtu, ukuntu wabanye n'umuntu, jinsi mulishi naye kwa upendo, ukuntu mwabanye mu rukundo, jinsi alikusaidia, ukuntu yagufashije, jinsi alikufunza, ukuntu yakwigishije, inakufanya unabaki na kidonda, ikacha tumugumana igikomere. Amen, amen. Amen. Na Yesu tunayemkumbuka, kandi Yesu turuka turibuka jinsi alipanda, ukuntu yaduze. acheni niwaambie, reka ndababarire, kabla ya kukuja hapa, mbere yuko aza ngaha, alikuwa mbinguni, yarari mu ijuru, alikuwa mbinguni, yarari mu ijuru. na Biblia inasema, kandi Biblia iravuga ngo Mungu akaona, Imana irabona watoto wa repentance, abana ba repentance, jinsi wanapotea mu zambi, bataye baguye mu byaha, jinsi wanapotea mu machafuko. ukuntu bachafuye, Mungu akaangalia Imana iraraba jinsi walimu wa repentance, ukuntu abarimu ba repentance, waimbaji wa repentance, ababanyi ba repentance iko mbali na yeye. bari kure nawe. Mungu akaangalia Imana iraraba ni njia gani ni iyihe nzira yenye atapitia hapo iyo camo jua niokoe na kugira kuokoa. ngo andokore nawe
barananigwa, akatuma wafalme aratuma abami wakashindwa, barananigwa, akatuma makuhani atuma abaherezi wakashindwa. barananigwa. Mungu akasema, Imana iravuga, nani mwenye atashuka nindazomanuka aokoa ulimwengu? aje gukiza Wamalaika wakaogopa, abamarayika baratinya, wenye wai wane wakaogopa, ibinyabugingo biratinya, wazee 24 wakaogopa. abanyabugingo bino biratinya. Mungu akasema, Imana iravuga, nani mwenye ataenda nindazogenda aokoe mtoto wa agenda repentance? gukiza abana ba repentance. Yesu akasimama Yesu arahaguruka akamwambia Mungu, Imana, niko hapa, ningaha nitaenda agenda kuwaokoa. kugenda kubakiza. Yesu akasema, aravuga, niko hapa, ningaha nitaenda agenda kuwaokoa. kubarokora. Na hii ndiyo nguvu yetu, Kandi izi nizo ngoma zizacu, kwa sababu tuna mwanaume kuko turafise umugabo aliyetufilia, yadupfiriye, anaitwa Yesu Kristo. yitwa Yesu Kristo. Hapana ogopa, Hapana gutinya, hapana kuwa na mashaka. hapana gukekeranya. Kuna mwanaume Ari umugabo anaitwa Yesu, yitwa Yesu, alikufa kwa ajili yako, yapfuye ku bwawe, alikufa kwa ajili yako. yapfuye ku bwanje. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mtu asikuogopeshe, Umuntu ntagutera ubwoba, mtu asikuogopeshe. umuntu ntagukange, Mwambie mubarire nimependwa na ati Yesu. je narakunzwe na Kristo. Na lengo ya Yesu kukuya Kandi intego ya Yesu Kristo kuza ni kurudisha mahusiano ni kugarura umubano yenye likuwa kati ya mwanadamu wari na uri Mungu. hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. Amen, amen. Amen. Na Yesu juu afikie hii kazi, Kandi Yesu kugira ngo agere kuri iki gikorwa ilibidi apitie njia ya msalaba. yasabye kugira ngo ace mu nzira y'umusaraba. Kila mtu mwenye ko hapa, Buri umuntu wasaraha mwenye anapenda afike mbali, ashaka kugera kure, mwenye anapenda Mungu amupandishe juu, ashaka ko Imana imuduza hejuru, kuna njia ya hari mateso inzira y'imibazo yenye najifichika, yinyegeje yenye inabidi upitie kaba yukubanza gucamo juu ufikie utukufu. kugira ngo ugere mu bwiza. Na Mungu tuliyemwamini, Kandi Imana twizeye, mwache niwaambie aka neno, reka ndabarira aka kajambo, ni kaneno kazuri. n'akajambo keza. Mungu anatuambiaka kwenye tuko naenda, Imana itugira iyo turiko turaja, lakini anatufichika ariko itunyegeza vyenye tutapitia ibyo tuzocamo kwenye tuko naenda. aho turiko turaja. Mui safari, Muri uru rugendo, mui safari, muri uru rugendo wala mu ahadi ya mbingu, cyangwa mu isezerano ry'Imana kuna vitu hari ibintu Mungu ametufichika, Imana yatunyegeje, ametufichika yaratunyegeje vile tutapitia, ibyo tuzocamo, lakini akatuonesha ariko iratwereka kwenye tuko naenda. aho turiko turaja. Ndio maana Mungu Ninacho anisikie, gituma Imana inyumva, kila mwenye ko ananisikiliza buri hapa, muntu ariko aranyumva ngaha. Mungu akupe nguvu Imana igoreze inkomezi katika safari hii, muri uru ufike rugendo mwisho. ugere ku mpera. Mungu akupe nguvu Imana iguha ubushobozi katika hii safari, muri uru rugendo ufike mwisho, ushike ku mpera, usichokee munjia. ute nuruhire mu Hata nzira, ungalikutanana na jaribu, aho wahura Mungu yuko n'ibigeragezo pamoja na Imana iri wewe. kumwe nawe, Hata ungalikutanana na bivunja aho moyo, wahura n'ibiguca intege, sikia nikwambie, umviriza nakubarire, hauko wewe ntabwo peke, uri wenyine, uko pamoja na uri Yesu. kumwe na Yesu. Hata ungalikutanana na huzuni, Aho wahura n'ibyaha, hata ungalikutanana na aho machozi, wahura hata n'amarira, ungalikutanana na njaa, aho wahura n'inzara, hapana, acha hii safari, yereka nure kuri urugendo. mwisho ya hii safari, Mana y'uru rugendo, mwisho ya hii safari Mana y'uru rugendo uko raha hari umunezero yeye Yesu anatuandalia. Yesu yaduteguriye. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Kuna raha Hari umunezero yenye iko pale mbele, uri hariya imbere, nyuma ya mateso, nyuma y'ibibazo, nyuma ya kulia, nyuma yo kurira, nyuma ya kukataliwa, nyuma yo kwanka, nyuma ya kuchekelewa, nyuma yo gutwengwa, kuna raha hari umunezero yenye Kristo Yesu iko na kuandalia. Yesu Kristo ariko aragutegurira. Pana kuwa na woga ndani yako, Hapana kugira ubwoba mu ndani muri wewe, usikubali kuacha safari hii. ntiwemere kurekura urugendo uru. Hapana, Oya, hii safari uru rugendo ina neema yake rurafise ubuntu na ina bwayo uzuri yake. kandi ufise ubwiza bwayo. Amen, amen. Amen. Ikabidi Yesu apitie njia ya Cyose msalaba. ko Yesu aca mu nzira y'umusaraba. Biblia inasema akatundikwa kwenye msalaba. Biravuga ngo aca aramanikwa ku musaraba. Wakati anatundikwa kwenye msalaba, Yamanitswe ku musaraba, akazikwa. aca arahambwa. Me kitu kinanibariki, Ariko ikintu kimeze ndiyo nguvu ya kanisa. nizo nkomezi z'ishengero. Akafanya siku ya kwanza mu budongo. Aca bara umunsi wa mbere muva Budongo iko na Yesu.
uri kumwe na Budongo, Yesu budongo. mwivu iko pamoja na Yesu. uri kumwe hamwe na Yesu. Akafanya siku ya pili, amara umunsi wa kabiri budongo iko pamoja mu naye. byondo ari kumwe na Yesu. Ilipofika siku ya tatu, hageze ku munsi wa gatatu budongo ikasema, ibyondo bica biravuga, nilishaka bana watu, byamaze gufata abantu, nilishaka kula watu, yaramaze kumira abantu, lakini huyu mwanakuya ariko uyu aje anaitwa Yesu Kristo yitwa Yesu Kristo, iko tofauti na wengine. aratandukanye n'abandi. Budongo ikachililia Ibyondo Yesu. bica birarekura Yesu. Yesu akafufuka Yesu arazuka. siku ya tatu. umunsi wa gatatu Biblia inasema Biblia inavuga ngo Yesu akatoka Yesu arasohoka katikati ya wafu hagati mu bapfuye, akafufuka. arazuka. Nami mimi natabiria watu, Yesu adahanuriye abantu b'abantu. Yesu afufuke mu maisha Yesu yako. azuke mu buzima bwawe. Yesu afufuke mu kazi Yesu yako. azuke mu kazi kawe. Yesu afufuke mu watoto Yesu azuke yako. mu bana bawe. Unanipatia amina? Ubaye amena. Mungu anafufula maisha Imana yako. ichuzuru ubuzima bwawe. Unanipa amina? Utanze amena. Mungu anafufula kazi yako. Imana izura kazi kawe. Unanipa amina? Ubaye amena. Mungu anafufula neema Imana yake. izura ubuntu bwawe. Haleluya! Haleluya. Haleluya! Haleluya. Sasa msikie kitu kike kinanibariki. Mwumvirize ikintu kimeza. Sasa Yesu anafufuka, Igihe Yesu azutse pale kukaburi hariya kumva kulikuwa baserikali hari abasoda bia balikuwa nachunga kaburi, bari bacunze kumva, banasubiri barindiriye Yesu ko Yesu wasimkamate, bamutoye, lakini malaika ariko marayika alitoka mbinguni yavuye mu ijuru akashuka. acaramanuka. Wakati alishuka, Igihe amanutse wale waaskari bari abasoda wakaanguka chini. baca bagwa hasi. Biblia inasema lijiwe Biblia ivuga ngo ibuye yenye likuwa kukaburi yari riri kumva iyo peke katoka, ryubwage rikuraho. Yesu akatoka. aca arasohoka. Wakati anatoka, Igihe asohotse Biblia inasema aba basoda biravuga ngo aba basoda bakakimbia kubakubwa, baca bariruka ku bakuru bakabambia barababarira, ule bwana, uriya mugabo ule mwanaume uriya mugabo anafufuka. yazutse. Bakubwa bakasema, Abakuru baravuga, hizi habari aya makuru msiambie watu. nimuyabwira abantu. Mulishaambia banani? Mwamaze kubibwira abandi? Sema hakuna. Bavuga ati nta nawe nta bantu turababwira. Bakubwa Abakuru bakatosha pesa, baca bakureyo amahera, bakalipa bale ba serikali, baca basoda baca bariha bariya abasoda, bakabambia msiseme. bavuga ati ntimuvuge. Bakashindwa elewa Baca bananirwa gutahura aba baskari ko aba basoda balikuwa nachunga mfalme, bari bacunze umwami, na uwezi chunga mfalme kandi ntabwo ushobora gucunga umwami kisha ushindwe pokea. hanyuma unanirwe kwakira. Mungu akafungula ile njia Imana icurugurira iyo nzira tubapate mshahara. kugira ngo baronke umushahara. Saba napata Igihe mshahara, baronse umushahara bakaenda baca baragenda bakawaambia baca baravuga ngo msiseme nimuvuge kama Yesu alifufuka. ko Yesu yazutse. Basoda banapokeaka Abasoda saa bakira ibihumbi 100. ile siku Uwo munsi bakakuyana milioni 5. baca baza bazanye miliyoni 5. Mumoya akapita kukotebu Umwe aca ararengana kuri Kotebo akauza bilo 5 ya nyama, acagura ibiro 5 by'inyama. mwingine akaenda kwa Sioni Uwundi acaca kwa Siyoni akauzia bibi yake Siperi, agurira umugore wa Siperi akakuya naleta. aca aza abiza. Sa bibi aliona Igihe umugore abibonye jina la Yesu. izina rya Yesu, Sheri, hivi vitu vinatokea wapi? utu ibintu bivuye he? Bwana akamwambia, Umugabo aca aramubarira, ngoya usiku kurindira mw'ijoro nakuambia kwenye ndaza vilitokea. kukubarira aho byavuye. Sa watoto walishalala, Abana baryamye bote walishalala. bose bamaze kurya Saa 8 ya usiku saa 8 z'ijoro. Bwana akatikisa bibi, Umugabo aca aranyeganza umugore Sheri lamuka, ati rero sheri byuka nikwambie. ndakubarire, Unaona Yesu wabonye Yesu ule mwenye baliua uriya bishe bakamtia mkaburi, baca bamushyira mu mva. tulienda chunga kaburi yake, Twebwe twagiye gucunga imva yiwe, lakini sikia habari, ariko mviriza amakuru, Yesu alifufuka, yazutse, lakini ariko usiambie mtu. ntubwire umuntu. Akamwambia Sheri, Aca ati sheri ndahirira kama hautaambia mtu kutaza kubibwira umuntu ntumwe. kweli mbele ya Mungu, Ati nukuri imbere y'Imana Bwana yangu, umugabo wanje siwezi ambia mtu. sishobora kubibwira umuntu n'umwe. Usubuhi banalamuka, Mu gitondo barabyuka, Bwana akamwachia 200,000. umugabo aca amusigira 200,000. Mama kaenda sokiwa, Umugore aca agenda gusuka, biko na msuka, bariko baramusuka, mwenye iko na msuka kamuliza, uriko aramusuka aramubaza, hii meshe ya bei aya mameshi kazimye uliitosha wapi? wayakuye he? Wapi kolitosha? Hehe wayakuye. Akasema ye, Akavuga ati
bwanangu alipokea. umugabo wanje yakiriye. Mwenye iko nasuka akamuuliza, Uwari karamusukira chamubaza. bwanangu anafanya kazi umugabo gani? yakoze akahe kazi? Bwanangu ni serikali. Agati umugabo wanje n'umusoda. Uyu mweko nasuka. Uyari karamusuka. Akasema basoda balisapokea. Abasoda bahembwe. Bone bwanangu na mie ni soda. Kamana nanje umugabo wanje ari umusoda. Me hatuyapokea. Ariko ntiturakira. Akasema Agati yo. yo. Muko na kazi moya. Mufise akazi kamwe. Me hamuna kope moya. Ariko ntabwo mufise ikibanza kimwe. Kope kazi. Ntabwo mufise amapete. Kope ukonyene kope Ntabwo mufise kope imwe. Ego idili. Ntabwo mufise amadiri amwe. Bwana yangu alipata dili. Umugabo wanje yaronse akadiri. Na bakamulipa. Baca baramuriha. Dili gani? Iriya diri. Suna kwa rafiki yangu. Ntabwo uri umugenzi wanje. Nakuomba. Ndagusabye. Usiambie mtu. Ntubwire umuntu n'umwe. Unayua Yesu. Urazi Yesu. Wa Nazareti. W'i Nazareti. Alifufuka. Yazutse. Ataba na bifichika. Abanyegeje. Bitajulikana tu. Biramenyekana. Ataba na bifichika. Bitajulikana tu. Bizamenyekana. Haguruka utera. Haleluya. Mama mwalikuwa na sukani. Yari karasuka. Akatoka musalo. Atava muri salo. Na asira. Yashavuye. Akakutana batoto yake balipiga maragi. Acasanga bana wewe bari yibiharage. Kisha bwanake akakuya busiku. Umugabo wacaza mwijoro. Akaambia bwanake. Acabwira umugabo wiwe. Wewe uko nahangaika. Wewe uri kugumuhangayika. Bezako balipokea. Bagenzi babo bamaze kwakira. Balipokea. Bakiye. Balipokea ye. Bakiye gute? Akasema bezako. Akati bagenzi bawe. Balikuwa nachunga kaburi ya Yesu. Bachuza kuva ya Yesu. Yesu akafufuka. Yesu arazuka. Paka bapatia mshahara. Yesu mshahara. Basi seme. Ibabivuge. Huyu papa katoka nje. Uyu mugabo ataraza hanze. Akaanza lalamika. Ataratangura gukomera. Mukitaka muniue. Mushaka munyice. Mukitaka muniache. Mushaka mundeke. Lakini acha niwaambie. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Haleluya. Yesu amefufuka jamani. Yesu yazutse bagenzi. Alipofufuka sasa. Igerera azutse rero. Hapa ndio mimi nabarikiwa. Aha niho mezagirwa cyane. Akafufukia wamama wawili. Acazukira asarukira abantu babiri abamama babiri. Hapana wawili batatu. Mariamu mama yake na Yesu. Na mama wa Yesu. Mariamu Magdalena. Maria Magdalena. Na Maria yule wa pili. Na Maria yule wa kabiri. Mama. Abamama. Jo ba kwanza. Ni baba mbere. Penye Yesu alifufukia. Yesu yiyeratse azutse. Bamama babiko hapa bapige makofi jamani. Bamama babiko hapa bapige makofi. Bamama balikuwa pale. Saba aliona Yesu. Yesu akawaambia. Bamama. Nimefufuka. Siko mkaburi. Nimefufuka. Kulitokea mama mumoya. Ule mwenye Yesu alitoshaka mapepo. Alinyangula. Yaragateruye. Kalifika hapa. Kageza. Mudakika 5. Mu minota 5. Alishafikia wanafunzi wa Yesu. Yamaze kushikira abigishwa ba Yesu. Akamwambia Petro. Petro we. Andrea. Yohana we. Na makuru mufise. Yesu. Amefufuka. Amefufuka. Na amenitokea. Mama. Tuchapie Yesu makofi. Komera amashumwami Yesu. Ndio maana ninacho gituma kila watu buri muntu beba nakatala wa mama wasihubiri. Banga yuko bagora ngo nibavuga ubutumwa. Mimi nabaambia. Jewe ndababarira. Walianza kuhubiri. Watanguye kuvuga ubutumwa. Ni mwanamke. N'umugore. Yo. Mama yangu imani kweza gire cyane we. Yo, pigia Bwana makofi jamani. Dukomera amashumwami Yesu. Pigia Bwana makofi. Dukomera umwami Yesu Kristo amashi. Ongeza makofi yako. Ongeza amashi yawe. Wa mama. Abamama umepata neema kubwa. Naragira ubuntu bukomeye. Neema ya kubwa. Ubuntu bukomeye. Yesu amewatembelea. Yesu yarabagendereye. Mungu aliangalia mu dunia. Imana yararavye mwisi. Ataingia mtumbu ya papa. Aravuga ati ndije mu nda y'umugabo. Bongo. Oyaha. Ataingia mtumbu ya garso. Ndije mu nda y'umusore. Bongo. Oyaha. Mungu akasema. Imana iravuga. Bale banamuke. Bari abakobwa. Penya bakukuwa nasabiliwa. Bari abataharugwa. Penya bakukuwa najulikana. Bari abatani bazi.
birazwi wenye ndaenda ako kugendako niingie mudumu ya Maria Buda ya Maria asale Yesu Kristo. Asala Yesu Kristo. Hapa Mama mama abamama wana neema zao jamani. ufise ubuntu bukomeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bakaenda bakatangaza Baragenda baratanga kama Yesu amefufuka. ko Yesu yazutse. Biblia inasema Biblia inavuga ngo Yesu akawaonekania. Yesu arabiyereka. Msikie sasa hiki kitu kinanibariki. Umvise ariko ikintu kirampenzagira. Wakati Yesu iko pamoja nao, Igihe Yesu ari kumwe nabo akaanza kuwalaga. akiratangura kubasezera. Akawaambia, Arababarira misio yangu kudunia igikorwa canje kwisi inaisha. kiraheze. Natafuta kurudia. Ndashaka rero nsubireyo. Bakawa na huzuni. Baca barababara. Bakasema, Baravuga. nani tena mwatatusaidia mwi dunia? Ninde wundi azodufasha kandi muri iyi Nani si? mwatatuletea tena amani mwi Ninde dunia? wundi azoswa kutuzanira amahoro muri iyi si? Bakalia, Bararira, bakahuzunika. barababara cyane. Lakini kuna andiko inanibariki. Ariko hari icyandikwa kimpeza Iko mkitabu ya Yohana. kiri mu gitabo cya Yohana. Mwalimu anisomee andiko. Mwarimu asomera iki cyandikwa. Sura yake ya 16 Igice cya 17 mstari wa 7. ku murongo w'indwi. Inasema nini mwalimu? Haravuga iki mwarimu? Injili ya Yohana Ubutumwa bwa Yohana sura 16 igice cya 17 mstari wake wa 7. ku murongo nyene w'indwi. Inasema nini? Uvuga ngo iki? ariko jewe ndababwira ukuri, Ariko njewe ndababwira ukuri. ikizogira ico kibamarira Eh. nuko jewe ngenda, Ha? kuko nintagenda Yes. umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Amen. 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 Wangapi wanasikia ile andiko? Bangahe bumvise ico cyandikwa? Biko na huzuni. Bafise umubabaro. Yesu akawaambia, Yesu acarababarira. mukikatala nisiende, Nimwanga ko ngenda msaidizi umufasha anaitwa Roho Mtakatifu yitwa Mwemu Yera hatakuya. ntabwo azoza, Lakini nikipanda, ariko ninaduga ndaomba Baba, ndasaba papa data data atshushe Roho Mtakatifu amanure Mwemu Yera awasaidie, abafasha awaongoze abayobore katika kweli yote. mu nzira y'ukuri. Biblia inasema Biblia iravuga ngo iko naongea na Yesu. bariko baravugana na Yesu. Yesu akapanda Yesu mbinguni. acaraduga mw'ijuru. Yesu akapanda. Yesu acaraduga Akafanya nini? acakora iki? Kora kakanunda kwingiza. Giruko Akakora iki? acakora iki? Acara Fanya hivi. giruko Akafanya nini? acakora iki? Unaona ile kitu? Urabona Fanya hivi. giruko Akatoka chini acava hasi akapanda juu. aduga hejuru. Natabiria watu wapo. Ndahanurira abantu bari aha, Yesu akutoshe chini, Yesu agukure hasi akupandishe juu. akushire hejuru. Yesu akutoshe chini Yesu agukure hasi mu magonjwa, mu burwayi, mu shida, mu ngorane, mu zambi, mu byaha, mu zarau, mu busuzugurwa, akupandishe juu. ikuduze hejuru. Walio kwenye mtandao, Abari ku rubuga Mungu abatoshe chini, Imana ibakure hasi abapandishe juu. ibaduze hejuru. Biblia inasema akapanda, Biravuga ngo acaraduga, lakini akapanda ariko araduga akawaachia agano. acabasigira isezerano. Vuga ngo Vuga isezerano. isezerano. Yo, umvirize iririmbo we. Imvugo iwe nihamye, tegerezu musinisa, kuko ari data yabivuze bizoshika. Numugabo umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye na ushobora kugara. Imvugo iwe nihame, tegereza umusinisa, kuko ari data yabivuze bizoshika. Numugabo umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Reka mbabwire muri
Kera Mwami Yesu agaru kutujana yo mwijuru atini muze bana banje amarira ndishimie za kupona Yesu usaba ugarutse kujana usaba ugeze kubicu. Hallelujah. 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 Ambia le karibu yako. Pamoja na kuwa na ndoto ya kujenga, hamwe no kuba ufise indoto yo kubaka, kuwa na ndoto pia ya kwenda mbinguni. gira n'indoto yo kugenda mu ijuru. Pamoja na kuwa na ndoto ya kuuza gari, hamwe kugira indoto yo kugura imodoka, kuwa na ndoto pia ya kwenda mbinguni. gira n'indoto yo kuja mu ijuru. Tuko mu dunia hii, turi muri iyi si, lakini sikia nikwambie, ariko rakanda kubarire, sisi hatuko watu wa dunia twega hii. nago turabisi, Tuko wapitaji. turabagenzi. Kwetu iwacu ni mbinguni. ni bw'ijuru. Kwetu iwacu ni mbinguni. ni mwijuru. Ndio maana Mungu akupe nguvu. Ninacho gituma Imana iguha ingobezi, Uelewe hii neno ninataka utawurisha kukwambia. ngo ngira ndakubarire. Wakati Yesu anapanda igihe mbinguni, Yesu aduza mu ijuru, hakuenda kufunga mikono. ntabwo yagiye kugora amaboko gusa. Oya, Yesu iko mkazi. ariko arakora, ari mu bikorwa. Piano sorry kidogo. Yesu iko munini? Yesu ari buki, Mkazi. ari mu kazi, ariko arakora. Yesu iko natumika. Yesu ariko arakora, Na kazi yenye Yesu iko nafanya, kandi ibikorwa Yesu ariko arakora, iko nafanya kazi mbili. akakora ibikorwa bibiri. Kazi ya kwanza, igikorwa ca mbere, iko na niombea na iko na ariko kuombea. arasengera nawe akagusengera. Kazi ya pili, ikindi gikorwa ca kabiri, bamaso benye biko hapa, abantu bubaka amazu baraha, Mungu ababariki. Imana ibahezagire. Lakini kuko masoa mkubwa, ariko hari umuntu yubaka inzu mukuru, kuko engineer wa mkubwa, hari umu-enjeniyeri akomeye mukuru, engineer wa ba-engineer, umu-enjeniyeri w'aba-enjeniyeri anaitwa Yesu Kristo. yitwa Yesu Kristo. Iko na jenga aratwubakira basi kwenye mie na wewe tutakuwa. tujawa nawe tuzoba. Sikia hii kitu dada yangu, ndakubarira mushika Biblia yanjye. inasema hivi, Biblia iravuga ngo Injili ya Yohana mu butumwa bwa Yohana sura 14 igice ca 14 mstari wa kwanza, umurongo wa mbere, Yesu akawaambia, Yesu arababarira, mimi naenda kwa Baba nawe ngiye hariya kwa Data kubaandalia makao, kubategurira imyambaro, kubaandalia kwenye mtakuwa, kubategurira aho muzoba muri, kubaandalia kwenye mtakuwa, kubategurira aho muzoba, kwenye mie ndakuwa aho ushobora kuzoba na wewe utakuwa. nawe uzoba. Ile ni sezerano, ni ile sezerano, ni ahadi. iryo ni Mungu sezerano ametuahidia, Imana yadusezeranye. Yesu ametuahidia Yesu kwenye yadusezeranye atakuwa aho tuzoba, repatase itakuwa. aho Imana izoba niho repatasi izoba iri. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Mungu akusaidie Imana igufashe, kusikue kitu, nube ikintu, kusikue kitu ntihabeho ikintu kenye kitakutosha kiza gutuma kigukura mu Mungu. mu Mana, Hata ni magonjwa, naho byoba ari ubugwayi, ambia hii magonjwa, gira ubwo bugwayi pamoja na hii magonjwa, hamwe n'ubu mimi bugwayi, nampenda Yesu. ariko je ndakunda Yesu. Pamoja na hii njala, hamwe n'iyi mimi nzara, nampenda Yesu. je ndakunda Yesu. Pamoja na kazi kuisha, hamwe no kubera akazi, mimi nampenda Yesu. ariko je ndakunda Yesu.
Yesu. Hii wakati Iki gihe kanisa ina shida ishengano rifise ikibazo. kwa sababu tuna Wakristo Kuko turafise Abakristo walifuata Yesu juu ya raha. bakurikiye Yesu kubw'umunezero gusa. Walifuata Yesu juu ya raha. Bakurikiye Yesu kubw'umunezero gusa. Kazi ikiisha Akazi gaheze na naacha wokovu. nawe acareka agakiza. Mungu anijue. Imana ninzi. Ninaviacha. Jewe ndabiretse. Sasa utafika kwa Mungu. Igihe niwashika ku Mana Atakwambia, izokubarira. acha nikuitie watu Reka ndaguhamagarira penye abantu makazi ziliishia. abo akazi kaheranye Wakuniacha. ariko batandetse. Leo tuna watu leo Uyu munsi dufise abantu wanaomba Mungu barasenga Imana juu kazi kugira ngo mu kazi balibapatia repo, babahereze idiri, balibapumuzisha, babagabanyiriza idiri, banakwambia pumzika. bakashabwa ati ruhuka. Sio unaona mtu anakaa mkanisa, Ukachona umuntu rero niwe anakaa mkanisa saa 4, kandi aje mu ishengero saa 4, lakini siku ya kazi ariko ku munsi w'ibikorwa bakisema tukuye 7, bavuze ngo tuje saa 1, unakuya wewe 6:30. ucuza 6:30. Ndugu yangu, Bagenzi, Mungu atusaidie, Imana idufashe, atupatie roho ya kumpenda, tuweze umutima wo kuyikunda, tuelewe hiki kitu. tutauri iki kintu. Mungu nyuma alitupa kazi, Imana niyo gituma yaduhaye akazi, Mungu nyuma alitupa nguvu, Imana niyo yaduhaye ingomezi, na njoma natupa pumzi. kandi nacyo gituma niyo yaduhaye impemu. Haleluya. Amen. Kuna mtu hii unamwona na kuyaomba, Hari umuntu ubona aje gusenga meko naangalilia Mungu usaa ariko reka arabira Imana isaha 12 saa 6 ikienea tu. zikwiye gusa Mimi zikagenda. nenda kwa anniversaire, Ndetse ngenda muri anniversaire 12 saa 6 ikienea, zigeze, mimi nenda kwanza kutembelea Muyomba. ndetse ngenda kwanza kuramutsa Muyomba. Bandugu yangu, Bagenzi, kama ulilala niba wajyana kisha ukanyangule mugulu hanyuma ugaterura kuriya kuguru ukasikia nengia chini, ukumva kurashitse hasi, amini kama ni Mungu amekusaidia. izere ko ari Imana yagufashije. Kama unatembea Niba ushobora kugenda na unaona vinaitika, kandi ukabona birakunda, amini kama ni Mungu amekusaidia. izere ko ari Imana yagufashije. Na kama ni Mungu amekusaidia, Kandi niba ari Imana yabigufashije, tia Mungu mbele, shira Imana imbere naye atakutia na mbele. izogushira imbere. Amen. Kuna mtu hapa aseme amina Hari kubwa. umuntu arahavuga amen. Amen. Tuna watu leo mkanisa Turafise abantu uyu munsi mw'ishengero hawakuyeomba Mungu ntago baza gusenga kwa Imana sababu wanaomba Mungu, kubera ko basaba Imana, lakini wanaomba Mungu ariko basenga Imana juu Mungu abapatie mandoa. kugira ngo Imana ibahereze mariage. Juzi mimi napokea dada mmoja Jewe ryari narakiriye umukobwa umwe anatoka Kamenge, avuye mu Kamenge, akalapa akasema, acararahira aravuga ngo mtumishi wa Mungu, mukozi w'Imana, kama Mungu anipatie ndoa hii mwaka, jewe Imana itampahereje urugo mu uyu mimi mwaka, namuacha. jewe aca ndayireka. Na mimi nikamwambia, Naje aca ndamubarira, utamwacha ukimbilie wapi wewe? hanyuma urayiretse uje hehe? Akaniambia mimi nenda mudunia. Agati jangiye mw'isi, Nikamwambia hapa konyoko ni mbinguni, cyangwa ati aho uri ni mw'ijuru, hapa ni mbinguni. cyangwa aha ni mw'ijuru. Nikamwambia neno ya maana, Ndamubwira ijambo ry'umumaro, kama unafuata Mungu juu ya niba ndoa, ukurikiye Imana ku bwa mariage, ninakupa shauri muache. jenda guhaye inama uyireke, Na kama unamfuata juu ya uzima wa milele, ariko niba uyikurikiye ku bw'ubuzima mkamate sana mufata cyane. ile uzima. Ubwo buzima Mukwa mondoa burimo mariage, ile uzima, ubwo buzima iko mokazi burimo akazi, ile uzima, ubwo buzima iko mofisa burimo visa, ile uzima, ubwo buzima iko mokari burimo imodoka, ile uzima, ubwo buzima iko monyumba. burimo mizu. Haleluya! Ah! Zoli la muka Kubera wabyutse uko na musonga, ufise umusonga, Jona la mukia mu burake. yoci ubyukira muri burake. Ana we Mana we, nyibuke yo nyibuka, soko mimba, igihe ufise inda Jona la mukia mu burake. ubyukira muri burakeye. Baba Yo papa, nikumbuke ibuka senyo lilota mubaya, ya warasa nabi, iko na kuchinja. bariko barakubaga, Jona shituka kwa jina, yoci ukamwisena Yesu, Jona kukia mu burake. yoci uza muri burake. Mungu nikumbuke. Mana nyibuka. Na ndugu yangu, Bagenzi, tusipende Mungu juu ya shida, nidukunda Imana kubera ibibazo, tupende Mungu wakati wote. dukunda Imana igihe cyaco cyose, Tupende Mungu wakati dukunda yote. Imana igihe cyose, Tupende Mungu wakati yote. dukunda Imana igihe cyose. Haleluya. Haleluya. Akasema mimi nenda kuandalia makao. Ati je ngiye Kwenye ndakuwa aho muzoba, na nyinyi mtakuwa. Kwenye ndakuwa aho nzoba na nyinyi mtakuwa. namwe muzohaba. Ahadi ya pili Isezerano rya kabiri yenye inanibariki sana. rineze Sema hivi, nakiravuga ngo naenda ndagiye, lakini
ariko ndakuya kuwachukua. zoza kubatora. Atakia kufanya nini? Azoza kugira iki? Atakia kunichukua. Azoza kuntora. Atakia kukuchukua. Azoza kugutora. Haleluya. Amen. Papa, Papa, Yesu atakia kutuchukua. Yesu azoza kudutora. Hii dunia hii, Iyi si kama iko na amani, niba ifise amahoro, ni tu repentance ngaliki. kubera repentance ikiriho. Kama hii dunia iko nafanya dhambi, Niba iyi si iriko irakora ibyaha ni tu byinshi, kanisa ngaliki. ni kubera ishengero rigihari. Sasa kanisa itanyakuliwa. Igishengero rizoduzwa, Watu watalia na kusaga meno. abantu bazorira. Ndio maana neema ingaliki. Nicyo gituma ubuntu bugihari. Neema ingaliki. Ubuntu buracahari. Na kuombea Mungu akusaidie. Ndagusenga Imana igufashe. Usikufe ndani ya dhambi. Ntuzopfira mu byaha. Umgeukie Yesu Kristo. Hindukire Yesu Kristo. Akija niyaza na wewe upande nawe mbinguni. uduge mu ijuru. Tuna watu wako mkanisa. Turafise abantu bari mu ishengero. Wanasema wameokoka. Baravuga ngo barakijijwe. Lakini nje ya kanisa Ariko hanze ishengero wapagani wakubwa. n'abapagani bakomeye. Wako mu Bakristo. Ahanye mu bakristo. Biko mu Bakristo. Bari mu bakristo. Lakini wao Ariko bo hawako Wakristo. nagara abakristo. Namna gani unaweza sema unaokoka? Nigute ushobora kuvuga ngo urakijijwe? Mme wanakuletea habari ya ndugu yako Mkristo. Ariko bakuzaniye amakuru y'umugenzi wo mu Kristo. Unaikala. Na ukaca wicara. Na unamuuzia fanta ya baridi. Ukamugura ifanikanye. Unamupatia. Ukamuhereza. Iko nakwambia habari. Ariko arakubarira amakuru Ya ndugu yako Mkristo. y'umugenzi wo mu Kristo. Kisi ameshindwa. Ukuntu yananiwe. Juu mucheke. Hanyuma nawe umutwenge. Mtu anatoka kwake Kinama. Umuntu avuye iwabo hariya mu Kinama. Anaenda Kanyosha. Aragiye hariya mu Kanyosha. Anaenda na habari za kanisa. Agiye atwaye amakuru y'ishengero. Unaona ule mtumishi fulani. Urabona uriya mukozi w'Imana runaka. Mie simpendashi. Yesu ndamukunda. Na ndugu yangu mwache niwaambie. Bagenzi reka ndababarire. Mtu akikuletea habari za kanisa mwako. Umuntu niyakuzaniye amakuru y'ishengero iwawe. Usimuogope. Ntuzomutiye. Usimamishe. Muhagaritse. Mwambie. Umubarire. Toka mwangu. Viwaje. Sina haja ya laana. Nta mwanya afise wuguta. Na muvumo nkeneye muhira iwaje. Namuvuma nkeneye nga mu rugo rwanje. Tuna watu wanatembea mwalimu. Turafise abantu bagenda mwarimu. Tunawaombea. Ukabasengera. Nafika wakati. Ariko bagashika igihe. Banaenda sema watumishi wa Mungu. Akacagenda kuvuga abakozi b'Imana. Tuna watumishi. Turafise abakozi b'Imana. Lakini bari baombee kazi ya Mungu. Ariko kugira ngo basengere igikorwa c'Imana. Wanaongea watumishi ya Mungu. Bakavuga abakozi b'Imana. Sikia nikwambie. Umviriza ndakubarire. Usiku wake na neno na mtu mwenye Mungu aliita. Nuzogume uvuga ku muntu Imana yahamagaye. Usipatake wakati ya kuikalia mtu mwenye Mungu aliita. Nuzofata umwanya wicarira umuntu Imana yahamagaye. Kitabu ya Mhubiri. Igitabo c'umuvuga butumwa. Versi yake ya mwisho. Igice ca nyuma. Neno la Mungu linasema. Ijambo ry'Imana riravuga ngo. Siku ya mwisho. Mu minsi y'impera. Mungu ataleta hukumu. Imana izozana urubanza. Ya kila neno ya siri. Buri jambo ryose ry'ibanga. Ikiwa njema. Riba ryiza. Wala ikiwa mbaya. Canke ribe ribi. Mungu atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Amjali karibu yako. Guri hafi yawe. Una ndoto ya kwenda mbinguni? Ufise indoto yo kuja mu ijuru. Muulize, una ndoto ya kwenda mbinguni? Maze ufise indoto yo kuja mu ijuru. Kama una ndoto ya kwenda mbinguni, Ni ufise indoto yo kuja mu ijuru. inabidi tabia yako Birasaba ko ingeso zawe ionekane kama ni ya watu wa kwenda iboneka ko hari mbinguni. abantu nyene bariko baraja mu ijuru. Inabidi tabia yako Birasaba ko ingeso zawe ionekane kama uko mtu wa kwenda mbinguni. ziboneke ko uri umuntu ariko araja mu ijuru. Tuna wamama wanaokoka. Turafise amama bakijijwe. Lakini acheni niwaambie. Ariko reka ndababarire. Hapa ndio tunajua wanaokoka. Aha nyene niho tumenyera ko niba bakijijwe. Lakini babona yabo Ariko abagabo babo banabajua kama ni bataichi. babazi yuko ari abatayici. Ari ingwanyi. Ego, ari Ingwanyi. ingwani. Mama mzima. Umugore muzima. Kuna kunjia wanako ngumi. Ariko arapangira ingumu umugabo wiwe. Unaambia uenda kuonesha. Ugati wenda kwereka. Usizani mimi naokokea mwako. Nwigira ngo je ndakirizwa iwawe. Mimi naokoka njoo mkanisa. Je ngirizwa mu ishengero. Hapa. Aha. Natafuta kukuonesha. Aha ngira ndakwereke. Kupatie. Je ndaguhereze. Je bilibaki yako Yesu. Ibyasigaye kuri Yesu. Mama anaokoka. Umugore akijijwe. Papa mzima. Umugabo muzima. Iko na kunjia bibi yake ngumi. Ariko arafata ingumu umugore wiwe. Anasema leo mimi natafuta Ati kukua. uyu musingira ndakwice. Na naokoka. Kandi arakijijwe. Na naingia mkanisa. Kandi ije no mu ishengero. Papa munisikie. Aba papa munyumve. Mwanamke Umugore hapiki wake na ngumi. nago agwanishwa n'ingumu. Atolifika munyumba. Nawe wogera mu nzu. Wakutana mwanamke alikukosea. Ugasanga umugore yakubabaje. Tafuta kwanza amani. Manzi urondere kwanza amahoro.
Tafuta kwanza amani. manzi urondere kwanza Hata wewe ndio ulimkosea. na hari wowe wamukoshereje Ukikutana mwanamke alishavimbana. usanze umugore yamaze kuvyimba Wewe usivimbane. wowe nawe ntuvyimbe Gusa mu mfuko tu. kora mu mufuko gusa Fungula. wugurure Tosha dimi ile. kurayo ibihumbi 10 Mupatie. umuhereze Ndio anacheka. ukibona twenze Anamwambia sheri. atubwira ati sheri Vile vilishaisha. biriya byahezerega Vilikuwa vya zamani vile. byari byakera Wababa munasikia? abagabo muranyumva Kama unajua niba ubizi ulikosea mke wako, ukoshereje umugore wawe usimupige. numukubite Uende kwa Sioni. yadari kwa Sioni Muuzie kikwembe tu. urira gatanga gusa Mwambie sheri. ubwira ati sheri Mimi nao nilikukosea. jewe ndabizi nagukoshereje Me hii kado ariko aka gakado mimi nakuletea. je ndakakuzaniye basi gusa Pale pale. aho nyene Ule mama atasema, uriya mugore azoca avuga nilikusameaka erega zamani. nakubabariye kera Zamani. kera Sio nilikusameaka. bariye kera niho nakubabariye Haleluya. amen Systeme ziko za mingi hari uburyo bwinshi za kuleta amani ndani ya familia. kuzana amahoro mu muryango Familia ikikufa, umuryango niwapfa kanisa inakufa. ishengero rizopfa Na familia ikipona, kandi umuryango niwakira kanisa inapona. ishengero rizoca Mimi rikira nanyorosha mkono wangu, ndadugije ukuboko kwanjye natabiria watu walio hapa, ndaburiye abantu bari Mungu ngaha alete amani imana izana amahoro ndani ya familia yako. kandi mu muryango Mungu wawe alete amani imana izana ndani amahoro ya ndoa yako. kandi mu rugo Mungu rwawe alete amani imana izana kwa amahoro mke wako. ku mugore wawe Kama una amani, udafise amahoro pokea akira amani. amahoro Jana niliwaambia hivi, ejo hasi narababwiye ngo panda kwa Yesu kuduga kwa ni Yesu mabadiliko ya maisha yetu. nuguhinduka k'ubuzima bwacu Tuseme amina, tuvuge ngo amen tuseme amina. tuvuge amen Kama uyabadilika, niba utarahinduka Mungu amenituma leo imana yantumye uyu munsi nije nikwambie, nze ndakubarire kuna safari hari urugendo yenye inakusubiria pale mbele. rukurindire hariya imbere Kristo Yesu kristo yesu tayari yuko mlangoni. yamaze kugera ku muryango we Yesu yesu ameshafika mlangoni. yamaze gushika ku marembo Je, uko tayari? mbe uriteguye Uko tayari? uriteguye Mbona kuna watu umeweka ndani ya roho yako ko muri abantu washize mu mutima wawe na umelapa hauwezi ukawasamehe? kandi wararahiye ati ntabwo ushobora kubabarira Mbona kuna njia unaendea ko mbona hari inzira ukugendamo unasema acha niende mwizi ukavuga njia, ati reka ngendere muri izi nzira pasteri hata niona, pasiteri ntabwo azombona pasteri hakuone, pasiteri ntabwo akubona lakini Mungu iko na ariko kuona. imana iriko irakubona Zile njia za siri izo nzira z'ibanga utaziacha wakati gani? uzozireka ryari Injili ya Mathayo ubutumwa bwa matayo 24 22 Yesu anasema yesu aravuga ngo hamujue siku ntabwo muzi umunsi wala saa cyangwa isaha yenye mwana wa Adamu atakuja. igihe umwana wa Adamu azoza. Inawezekana uko hapa, Birashoboka ko ushobora kuba uri ngaha, lakini Kristo ariko Kristo hayapata nafasi ndani yako. atararonka umwanya cyangwa ikibanza muri wewe. Una dhambi imekusumbua, Hari icyaha kikugora, umejaribu kusema sitaacha, uragerageza kuvuga ngo sindoreka, lakini unajikutana uko ndani ya ile ariko dhambi. ugasanga kandi uri ndani muri cya cyaha. Inafika wakati Hagashika igihe unafanya dhambi ya zina, ugakora icyaha cy'ubusambanyi, kisha nenda mchumba naambia Mungu nisamehe, ukagenda mucumba ukavuga ati Imana mbabarira, ninalapa baba, ndarahiye papa, sitarudia tena. ntabwo nzosubira kandi. So natoka ku magoti, Igihe uvuye ku mavi, garso nakuandikia tena message, umusore akakwandikira kandi message, uko wapi? uri hehe? Njoo Ingo tena, unaanguka mzaa. nawe ukacugwa kandi mu cyaha. Nataka nikwambie, Ndashaka ndakubarire, panadamu, umwana w'umuntu, panadamu abana b'abantu, ari amaraso hari amaraso yenye iko tayari yiteguye kwa kukuosha dhambi zako. kukoza ibyaha byawe byose. Tuna watu hapa Turafise abantu bari aha wanajana mizigo, buzuranye ibitwaro, wana neema ingaliki. hari ubuntu bugihari. Yesu anatafuta kukupumzisha Yesu leo. ariko arashaka kubigabanya uyu munsi. Tuna watu wameokoka mama, Abantu bakijijwe mama, wameokoka, barakijijwe, biko miaka mkanisa, bamaze imyaka myinshi mu ishengero, lakini ni bamwisi bakubwa, ariko n'abasuma bakomeye hawajue habari ya moja ya kumi. ntabwo bazi amakuru y'ikigira 10. Si Kristo atusaidie. Yesu niyo dufashe.
Uliza aliye karibu yako. Ngiye uri hafi yawe. Kwa heshima kubwa muulize. Kucyubahiro gikuru mubaze. Ulitowaka moja ya 10 mwaka gani? Uheruka gutanga ikigira 10 muhe mwaka. Mubaze. Muulize. Mubaze. Mwaka gani? Uwuhe mwaka? Ulitowaka moja ya 10. Uheruka gutanga ikigira 10. So ulipata 10,000 francs. Igihe waronse ibihumbi 10. Unapana 1,000 francs. Wacitanga igihumbi. Ukipata 100,000. Uronse ibihumbi 100. Unasema hii 10,000 yote. Acugati ibihumbi 10 byose. Kuna watu Harabantu wana vidonda hapa. Bafise ibikomere Na ngaho. inabidi sai. Ariko birasaba uyu mwanya. Neema ya Mungu ibatembelee. Ubuntu bw'Imana bubagenderere. Ibaoshe katika jina la Boze mu Yesu. izina rya Yesu. Ninamalizia hapa. Ndahereje ngaha. Takuomba mahali ulipo inamisha kichwa chako. Ndagusaba ahantu uri wunamika umutwe wawe gatoya. Inamisha kichwa chako kidogo. Wunamika umutwe wawe gatoya. Alafu ongea na moyo wako. Hanyuma uvugane n'umutima wawe. Je, Kristo akija saizi Mbe Yesu Kristo aje uyu mwanya. nitakwenda? Uzogenda. Na kama siende, Kandi niba utagiye. nini itanizuia nisiende? Niki kizokuzibira gituma utagenda? Lakini Yesu ameshakuwa kwenye mlango. Ariko Yesu aramaze kuba ku marembo. Kanisa tuwe tayari. Ishengero twitegure. Dalili zote Yesu ametuachia Amasezerano yose Yesu yadusigiye zimesha kutokea. yaramaze guseruka. Hivi vyenye muko nasikia Ibi muri ko murumva vita huku na kule intambara hariya na ni hariya alama ambazo Yesu alisema. ni ibimenyetso Yesu yavuze. Kufunga makanisa huku na kule Kugara amashengero hirya no ni hino dalili ambazo Yesu alisema. ni ibimenyetso Yesu yavuze. Watu kuchukiana Abantu kwankana ni dalili ambazo Yesu alisema. nivyo nyene Yesu Kristo yavuze. Lakini nakuombea Mungu Ariko akusaidie ndagusaba Imana igufashe usiwe miongoni mwa watu ntube mu bantu ambao antikristo abo antikristo atatumikisha, ntube mu bantu abo antikristo izokoresha, lakini uko mu watu ariko ube mu bantu ambao Kristo atatumikisha Kristo azokoresha kwa kuokoa roho za mu wengine. kurokora imitima y'abantu. Nataka kukuomba mahali ulipo, Ngenda gusaba ahantu uri. kama unajisikia ndani yako Niba wumva indani muri wewe pana kitu kinakusumbua, hari ikintu kikuzibira, pana dhambi inakusumbua, hari icyaha kikugora, nakusihi kwa heshima kubwa usimame, ndagusaba mu cyubahiro bikuru byaguruke, uombee msamaha kwa Mungu. usabigwe imbabazi ku Mana. Kama unajisikia Niba uvyiyumva leo uyu munsi unatafuta achana na dhambi, urashaka kurekana n'icyaha, unatafuta achana na dunia urashaka kurekana n'isi na kupatia Yesu maisha yako, kandi no guhereza Yesu ubuzima bwawe, simama mahali ulipo, haguruka ahantu uri, simama mahali ulipo, haguruka ahantu uri, simama mahali ulipo, haguruka ahantu uri, simama mahali ulipo. haguruka ahantu uri.